batang yang baita. Damai di batana sumurung, sian saluhut roha dohot pikiran. Mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas masa salut na manginang. Selamat hari Minggu. Tahu basima bibelta manginang hata yang debata nagabi ujahan di jamita di parminggot tadi apalatikion minggu judika ima natar surat di buku panurang Ezekiel bidu 30 itu memuka maisian ayat sada ro di ayat 14. Bolong ada apa dihita tapai huti-hut majah di bagasar rohata hami mamajah marsuara songonomma hidok disih. Dungi songgok matuau tangan ni Jahoba jala ditogihon au haruar marhite tod ni Jahoba jala di paulon au di tonga-tonga ni rura naguk holi-holi di jolma namate dungi ditogihon ibana au mamolus yan labung nasida tukumaliang gabi idama kudang situtu mararahan di atas ni sisik ni rurai jala idama namasak situtu doluhut nai jadi ninna ibana matuau ale anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion gabinik kuma ale tu Jahoba hodo ubotosa jadi ninna ibana matuau manurirangi maho taringot tuakka holi-holion jala dohonom mumatu nasida ale holi-holi akka namasaki tangihon hamu mahatani Jahoba songono dohatani Tuhan Jahoba tu hakka holi-holion idama au mangalehot tod di tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mangalehon tu atas hamu akka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas hamu jala au mabahen hamu markulik-kuling uhut mangalehot tod di tu bagasan hamu asa mangulu hamu asa tung ditadda hamu au do Jahoba jadi manurirangi maau songon naung tinonahan nai tu au jadi di nama nurirangi iau Roma sado suara jala idama masa suara namar ngos gabe masih topotan akka huli-huli ganup tudongan na dungi hubereng ma gabe idama nunga marurat-urat nasida jala tubuh sibuk jala leap hulik-huling di atas nasida alai dang adong dope anggot tod di bagasan nasida dungi ninna ibana matuau manurirangi mahotu tod di manurirangi matutu hotutu ale anak ni jolma jala dohonom mumatu tod di songonodo hatani Tuhan Jahoba ro maho ale tod di sia desa na opati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunon asa mangulu nasida jadi manurirangi maau songon natino nahon na itu au gabe Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diojakon nasida pat nasida parduan parangan apala nabulun sahali doi dungi ninna ibana musetu au ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akka nasida madok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arok-arok ni rohanami nang pidom dohami dibaheni manurirangi maho jala dok matu nasida songono do hatani Tuhan Jahoba idama au mangukap tanoman muna jala au mabuan hamu nakok siat tanoman muna hamu ale bangsokki jala au manogihon hamu mulak
tu tanah Israel. Jadi tadau muna maau do Jehovah ia dungku ukap tanomam muna jala hubuan hamu nakok ale bangso kisyat tanomam muna au huhut mangalehot todiku tu bagasan hamu asa mangolu hamu jala au mabahen hamu marhasonangat di tano muna asa tung di tadda hamu au do Jehovah namad doki huhut mabahetsa ninna Tuhan Jehovah di sido sahat na huriana tuh nani haulongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus sadarion masuk mahita tu minggu judika dalam minggu naro masuk tu minggu palmarum nama dok maidang apalaguk 2 minggu nai masuk mahita tu minggu parningotan di panaonon di Tuhan Yesus Kristus. Minggu judika, minggu nama dok, tunggu dangdo hapor suhon, tunggu dangdo hamaolon di portibion na ikon ayon ni ganup jolma, alai marhitimi guardi mingguon naing dohonon, natung pesongoni porsuk di portibion, adong do debata Jehovah nagabe pangalu-aluan. Judika na lapatan na luluhon au ale Jehovah. Adong do debata nasay manangihon, adong do debata nagabi partano batuan, adong do debata na mangalehon ragam di alus di sude akka suku-suku di sude akka persoala pe akka namasa boy tonga-tonga di nguluta. Nang sahat pe akka hamoloni, nang ragam ni akka hapor suhoni tahilala tae satu titik yang paling nadir, na paling uporsuk, na wui dihilala jolma di portibion, alai, adong do di bata, nagebi inganan pengalu-aluan. Alai adul terbalik do sasitong na di pangatusion di bangso Israel ditikin nama naon na porsuk na sida na digobarho di turpukon. Ala tutunian diturpukon ima dinama nurirangi Hezekiel tu halak Israel natongon di bagasan habuangan nasida dinama naon hapor suhon nasida dina tartaban nasida jala sakat tu titik na paling dalam titik nadir yang paling dalam di hilala nasida alani parhato banoni jala tutudo dang alani sakap mi debatai alani dosa nasida dui alai di bagasan rohana sida di bagasan pangatusion nasida nga satu titik nama dok toema dang adong be jalan keluar toema dang nama lua behita toema namate nama hita toema nung ngatung masak akka huli-huli jala pesan arop-arop ni rohanami jala nunga pidom hami digobarhod do marhite paddohanung tung borat tung parir bahkan seakan-akan dang adong be dalan haluar setonga di tonga-tonga di bangsoi dang adong be pangalu-aluan di hilala nasida dang namungki be nasida malua dang namungki be nasida ruar dang namungki kembali be identitas nasida songon bangso napil jebata dang namungki kembali be nasida tu kejayaan nasida bohama mikir kejayaan kaluar pensian parato banano dang namungki be alani nga mati-mati som mahita nunga mitok-mitok duson na mahita sian partik kinong salpupe nunga saya mangalu-alu hita lai ida ma nunga martau-tau marpuputau ita disodahang na haluar kita so ni pakilalaan ni bangsoi digambarkan bahwa memang begitu putus asanya begitu terpuruknya kondisi parnguluon, kondisi parrohaon, satu kondisi parsaoran nasida, dakolan parsaoran maradopon akadongan nasa bangso, alai satu naung putus situ tu prohan nasida makilala naung putus pak sauran dohot debata ninna rohan nasida.
Alai uju di sima rode bata dina manogihon si Hesekiel marhiteto dina ima na pinatuduhon debata parnidaan nubuatan gambaran songon na pinatuduhon di turpuk taon ima na ditogion ibana turura naguk holi-holi nong masak situ tu yang sudah tidak ada apa-apa lagi kehidupan di situ. Itu giot ibana nagabe gobaran madok tu bangsoi madok tu Hesekiel nang madok tu sadok jolma nang hita di portibion molo tungpe ikon mengadupi ragam nyakkaha maulon mengadupi ragam nyakkaha persuhon molo tungpe natongon di bagasan kondisi na pidom harapan alai debata Jehovah sai mangulu do jala marsuara do jala mangula do di tonga-tonga ni portibion ini juga barko di turpuk taon nalaho patubuhon roha, nalaho patubuhon pakirimon, nalaho patubuhon ngolunay baru, toktong, nang dingolut tadi aparatikyon, molotung. Hita na rotu portu joroon, hita na tongon di baga sa parnguluat ta siganup ari, hita na manguduti akka ngolut ta siganup ari, na tongon ra di bagasan akka parukilon, na tongon ra di bagasan keputus asaan, na tongon ra dang madapot alus diragam na kasukun-sukun persoalan na taadopi, apalagi mulut apa tudus-tudus tuak kana masa di apalatikyon. Asing persoalan negeri, asing persoalan luar negeri, persoalan ijazah di negerion dang pernah saya. Asing mau saya persoalan di luar negeri, dah kita sadi hari do, saya porangon. Nampak korkon turagam di akka hamaulon di tonga-tongan akka bangso na asing sopolan madohot na sidamar porang alai. Game marpangot tak do, tu sadok portibion. Mulu saya pinikiran, mulu saya pindah bagas-bagas. Jala unang-unang rai tonga-tonga ni parang nguluat ta siganup ari, tonga-tonga ni keluarga ta, di tonga-tonga ni bagas ta, ngatongon di bagasan akka hamaulon persoalan yang mungkin kita tidak tahu, tidak dapat menyelesaikan persoalan itu jaladang taboto, alusna, boha, pasahon saluhut nai, padamehon, pademakkon saluhut nai, jala nungatung sehira nong pidom rohaon hapors pakirimon on nalahu madala dingului dala roman waing nah memang tutu turpuk ton nama dok tu kita ada Tuhan adong doje bata Jehovah alai di na ikomai jumolo ta'alusi suku-sukun molo songoni pakilalaan, molo songoni na taadopi, rosukus-sukun, ale anak ni jolma, tungtar pangulu dope, holi-holi nong masakon, moli sukun itu kita. Ra, songon na alus ni si Hesekiel iturpuk taon, ale anak ni jolma tarpangulu dope, holi-holion, dang naso diboto si Hesekiel dalam mangalusi ay hodo Tuhan, diboto hodo, nabui do panguluom mui. Atau mungkin juga kita ke si Hesekiel menjawab khobar tu hukum alam adang mungkin nih dang mungkin terpangului dan mungkin ra boleh jadi doi nagabe alusta moloro suku-sukun ditikin nata dopi paru kilon senakaning amolo senakaning ale anak ni jolba tarbul sodo ngulumon tarpangulu hodo pe ngulumi tarpadeng gakodo pe keluarga mon tarpangedomu hodo pe akka namar serak di sadok parnguluami. Oh jadi do alusta adang mungkin be Tuhan ngatungan na nialiling hudu pi dang na mungkin malum be dang na mungkin mardame be dang na mungkin mangulu be dan lain sebagainya. Boy jadi alai marhit turpuk ton naing taalusi ma debata di tonga-tonga di nguluta songon alus di si Hesekiel ale Tuhan Jehovah hodo no botosa
alus nama dok dang naso diboto jawaban, dang naso diboto jalan keluar yang tidak, bukan berarti dia tahu bahwa Tuhan mampu melakukannya. Alai nang dohonon nyaluson hodo napuna, hodo na botosa, jala hujalo alusmi di bagasan habengeton di roha, di bagasan haserepon di roha, jala hujalo dalam mi di bagasan nasopola mangasahon pikirakku, nasopola mangasahon gogokku, alai ikon homa. Jalum wapik musi terupuk tahun di dokon dada hola debata na bangalusi dok ibana alai dia lusi debata jalan kaluarna marhite manurirangi maho pasahat hatani debata jala manurirangi tuakat toddi jala lehonokku toddi nalahu panguluhon. Nah parjolo sahay nang tayo di bagas turpuk tom molotung tongon di bagasan akkahapor suhon nang molotung pe ay sotar pasirang parnguluat ton seragam ni akka paru kilon molotung tongon di bagas paru kilon naju molo sahali rosuku-suku di atahe bodo pe malua senak kapor suhoron debata uboto di alus mabaik kita malua sian paru kilo ni debata napuna hita debata na ubotosa digijang di saluhut akka parnapuna atta nang hosat tapi tardok parnapuna atta nang pikirat tapi tardok parnapuna atta nang gogot tapi tardok parnapuna atta alai toktong alusta hodo debata jahuba na ubotosa saguru diho saha diho saut ma hobar tulo meroham di bagasan habingeton di bagasan serep miroha di bagasan rohana dao sian na mangajari debata di bagasan rohana dao na patujolohon hagio di roha alai toktong patujolohon hatang debata itonga-tonga ni ngulutta lapatan na disi mulutung petado pipar nguluta tadala ni ngulutta apalagi di masa nuaingon yang kompetitif sekali dan banyak pergumulan yang harus dihadapi, yang dipaksa harus semua bisa instan dan lain sebagainya, yang terus untuk berkompetisi, berjuang, yang harus mengandalkan segala potensi yang ada. Nang idokon di si sojo talehon inganan di debata tapasahat jumulu tu debata unang taitopi unang taguhi saluhut hadiriota pamatang tak rohatta holan sebatas disakapta alai ikot talehodo HP inganan di debata nama ihutna dihita akka manginang nang dohono turpuk tot dihita alaho patugu horrohata patugu horrohata molo tumpe meragam akka molo tongon di bagasan hamaolon nang ra ta ado pisalukut nei lumobi mak muse di namarningot kita di minggu-minggu pasion nang di paunan Tuhan Yesus Kristus nang dohonon namei kuaso ni debata dang boy dia bati hamatean nang hamatean sadiri pe dang boy mengebati kuaso ni debata apapun hubungan apapun marsaoran natung tardok nong mate pe nang di bagasan keterputusan relasi pun itu nang di bagasan holi-holi nong masak pe natalubdo debata majupangi padomuhon paulihon disadok jolma naro mabahen manukun mangalehon roha tu debata karena kita tahu di turpuk tahun takasdo di jupangi debatado bangsoi marhite parnidaan di rura nagok holi-holi i rura di hamateani jalalos di sido parjupangan di toddi dokot holi-holi di sido parjupangan di hanguluon panguluhon hamatean jala di sido di batu duhon debata ndatalup do debata
mangalehon hanguluit nang pe nunga tardok mate pidum di parnidaan ni jolma. Di jupangi de batado kita. Nang uju di bagasan holi-holi pe kita nang masak. Datalup do de bata majupangi kita molotung pe. Nggak di bagasan ragam ni akak keterputusan relasi nang gotap dia kapar sod natalup do de bata majupangi kita. Nabuy do, natalup do. Padamehon, pasadahon. Boha diida si Hesekiel suara namar ngongos ro mardorop-dorop akka huli-huli dung manurirang si Hesekiel tu akka huli-huli jong-jong mardumu sada huli-huli dot huli-huli na asing marsitopo tardongan nabe laus gabi sada pamatang sada tubuh nanggotapian gabi mardumu dijupangi debata dipadumu debata jala di sido manaing toktong ikut tarimangi itonga-tonga ni parsaurat tasiganup ari mulutung tardok bui parsoran i holan sebatas adong sajo sabing mulutung tardok parsoran i mulutung holan sebatas formalitas sabing mulutung sajo tardok holan na adong sabing nang bujari dui di tonga-tonga ni ngulut tasiganup ari tonga-tonga ni keluarga tasiganup ari dagita he ngajujuk masa di zaman nuaingon di zaman na serba digital nuaingon na boy do halak rap kudul sa keluarga rak mangan dos-dosi panganon na boy do rak martangiang alai dang marsipak kulingan sada dongan anak asing nggak boy do halak di tonga-tonga ni keluarga na sajabu sa atap aek napi napi sarupa do satu tower yang sama atau satu PLN atau PAM yang sama mangulu di dasa jabui alai boy dang marsi attoan natoras dohot ianakon nang ianakon dohot natoras di kehidupan sehari-hari gede bu diboto nga borhat ianakon namang nadang nga borhat natoras namang nadang sejabu mau disukun gak ada gak tahu biasanya sih di situ inna kan kalau alus biasa na ikon kota do bahwa parnguluat tanya patikyon tung jod do na olo masa do songoni boy na tardok mardomu boy na tardok pajupang alai secara emosional secara spiritual dang mardomu marserak gariada hidup bahena say boy hatop-hatop sega keluarga nang pidodomu ni Kristus dihita na makilala honi dihita na pergumul honi ditogi hom matuhita nuaing madok ay hodo Tuhan no botosa jala hodo tu hatam do Tuhan na ikon sahat tuhami na ikon sahat tuau na talup do Tuhan padomuhon padamehon mempersatukan na talup do jadi dang aci adong padohan molo adong persoalan tonga-tonga keluarga na sosongoni na may dang namu kitar padomui tahu tar padomu debata doi gari habataho maddokon tapulonya do tahe ditikinay ko mardomu gari padohan ya batap maddokon nabui do namaranggi i boy satokim marsirang alai di ujung nanu ko mardomu muse inna hata bataki inna halak batak lama di bagasan pangatusion na disunaton ni debata mari trupuk tahun jika Allah hadir jika kita menerima firman Tuhan itu maka apapun keterputusan relasi persauran komunikasi perasaan pasti bisa disambung kembali berdamai kembali.
Asa dada holan formalitas sabing, dada holan sebatas marpungu sabing, dada holan mardomu sabing, alai na ni rahut ni toddi ni debatado toktong parsaorani. Jala tu sido debata mangalehot toddina na panguluhon. Dia ka bangso, dia ka halak na olo nagabe topaan na baru na padumuhon hita marsoba tu debata. Jadi marsada, mardomu, tubu, alai nani rahut ni toddi ni debata. Songonyo do ketrupuk tao nakaning dung adong do toddi debata dung manurirang do si Ezekiel tuak ka toddi baru pe di dok jolma naong mardomu sinakani akka holi-holi ne tardok mangulu. Nang madok may nabuy jadi do hape ada hidup secara lahiria bisa tumbuh, bisa berkembang, alai dia dopan di debata dang tardok imangulu molo somian, molo so adong toddi debata di bagasan ibana. Taingot barita panopaon bisa ada Musa. Ujur topa debata jolmai di topa bebada suman tumiru rupana. Alai dang namangulu dope dungpe di ulusod debata tu igungna. Nafas kehidupan itu baru itu hidup ina debata. Jadi nama dok mai ya dang cukup holan sebatas mangulu HP secara lahiria. Dang cukup holan mangulu HP holan sebatas tumbuh berkembang hidup dang cukup holan disi. Do bahan dong kaya padohan tiki di huta hami. Ni sukun sahalak natoras. Mula te may Tuhan, inang ate, ay nunga sorang ape pahupu mate ningon tu natorasok tu sahalak da tua on madoko pahupu na nunga sorang ate pahupum tahang padita to ma asal mamangulu inna. Dungi sukum mamuse tahun berikut na tahe ngamboy no ang marika tino ang pahupu mate hubereng natuari gabara di Facebook ate inang abuha no ang kabar tahang padita tuani ma asal mamangulu inna. Sahat tu nasi kola pe sukun asal memangulu. Betul do rekod do mangulu. Jalan memang tu sido kita disuruh. Asa mangulu. Tu sido do kita ditopa. Asa mangulu. Alai tu dada holan asal mangulu. Alai mangulu na nigohan ni toddi ni debatado. Yang emosionalnya, yang perasaannya, yang pikirannya, yang berbuah pada akhirnya dalam setiap perbuatannya. Hola nalahu patubuhon parbueni toddi ido ala nongguk di bagasan ibana toddi nasihat debata. Alani kita penong songoni ate. Dan cukup di kita orang asal mangulu na ikon guk toddi debata. Dan cukup di kita holan na hipas. Alai hipas na mangulu dotong toddi debata di kita. Dan cukup di kita holan na asal mardalan partikian songoni. Alai mangulu mardalan partikian nama parbuehon parbue ni toddi ido. Mangulu di bagasa partikian na rade hita disuruh gabe sibuan toddi debata tuakka natongon karikoton toddi debata di hita. Alani di hita hakamang inang aing di hita loro sukun tu kita nang molotung tadopi maing paru kilon nang haporsuhon nang hamolon wah tarpangulu hita do tarpangulu debata do pe tabodo pe tatoruson ngulutta alusna dang marharawan sedirita alusna nasihat debata do tajalo siat to debata do da mangalehon hangulua di hita narodo ibana di titik no bagas di haporsuhon na tahilalai gariada uju sudeta ida nang putus asa dang adong harapan di sido Jehovah roh mangula songon ibana nong mangula marhite hamatean
Jala marhitesan hamateani tubuh hanguluan nang di ibana nang di hita salukutna. Sian hamatean ibana parohon hanguluan. To di debata talupa ubahon rura hamatean gabe parsaoran na mangulu di bagasat to di. Alani ditogihot do hita noaeng asa mangukap dirita rohatta ngolutta tuhosa hanguluan jala toktong mangido sai ro matodin debata todina badia panguluhon hita jala moloro rade mahita tijang rade mahita jongjong song ruas nang tinobus ni Kristus tuwaka parsaoran keluarga lingkungan kuria parkarejoan laos gabi sibuan pakirimon na mangulu mahita di tonga-tonga di Portibi na di bagasan paru kilonon. Debata masuk-masuk kita. Amen martangi yang mahita. Mauliate do puji-pujian husob bahok kami todo pami ale Tuhan. Di asi do hotroni roham nama dongani manga ramoti kami lumobi sahat tua bason di loas ko kami marsaor. Parsaoran nang pinarbadiamu di bagas joromon mamuji pasangapon guarmi tumangihon hatam rap dohot akadongan nang pinapungum kami pinadomum kami di bagas todim di bagasan parsaoran nang pinarbadiamun mau lihat ya Tuhan alani saya lehom matodim todina panguluh kami tuganup parnguluan nami be tuganup parsaoran nami be tuganup parukilon nami be tuganup ragam nyaka hamaulan mulutung pe masa di ngulu nami ganup marsada-sada nang tongon wadupi hami dia palatikion nang mulutung pe ditikin na mangihut kon ayon nami ikon lilaw nami cala melutung lam tuborak nape nang loas madate hami alay say lehot to dim mangaleho pakirimon na mangulu hami asa hutatap hami ho hutangion hami hatam cala tarpangulu ho hami di nahukap hami rohanami madalani ngulu nami mamulus rura na linggoman ni hamate pe nang hamolop pe malua hami di bagasan lasni roha alani hatam lam manadda mahami di habal gaumi lam gadda hiras ni roha nami memuji pasangapon kuarmi lam gugu roha pikiran nami hak porsion nami manubuhon parbuene todina ulina denggan si parbuenon nami di ngulu nami ganup gabe jami tanah mangulu mahami dau siaragam ni akka tahi diperjahat tahi ni sibulis parangen aso denggan upa dau hami salukut nai siat tonga-tonga ni ngulu nami mole ate upa saat hami tuho ale Tuhan ya patikyon na toktong di luas ko kami memuji pasangapon guarmi jala di luas ko kami toktong nang di namar ningot di saluhut akan namasa di tonga-tonga ni ngulu nami tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni negara nami lingkungan nami di tonga-tonga ni Portibion naguk hamolon naguk parukilon ala di torum do saluhut na lay Tuhan kuasom do na mangatasi saluhut nay ala ni sa guru diho Tuhan o naboto sa saluhut na hulehok kami ngulu namion tuho sakak muma nasaut mabuan hading ganon mabuan hadameon jala dinahubulus kami saluhut na partikion na nilihomot Tuhan dapat ho kami di bagasan hasatiaon hapolino ni haporsyaon ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang manubus kami dapat ho kami di bagasan hading ganon
Ale Tuhan, hu pasahat hami do todo pami. Nang salukut ruas di kuriam, natongon di bagasan akka parukilon, natongon di bagasan akka hamaolon, nang molotung tongon di bagasan akka parsahiton. Natongon dirawat di rumah sakit, nang di bagas nasi dabe, nang salukut ruas di kuriam, na boy dope dibuat ton nasida. Di nama guduti akka aktivitas si ganup ari. Sebuah terpajojor hami ganup di akka hamaolon do parsahiton ni. Ho matoktong na mga ramoti na paluahon na sida jala na masu-masu sa luhut na kaubat si panganon si inumon tangan para medis tangan keluarga na membantu proses penyembuhan di saluhut ruas ni kuriam na tongon di bagasan parsahiton. Molo tungpe gali pamatang lepos rohanami Tuhan ala ni todim naso tupa gali haporsyaon dohot toddi di saluhut ruas di huriami nalahu mangido tu mangihon hatam maka nguluhon todi na pinasahami. Ale Tuhan nang di namar do musirang pehamen no satonga-tonga ni bagas coromon. O matoktong nama dongani hami saluhut na nama sumasu padohon siragam na kaparmaraon. Jala dinani udu tape sudi akka ulaon aktivitas sadarion nang tuak ke arina mangihut. Dongani pasu-pasu padau seragam na kapar maraon. Satulus denggan saluhut nai jala dinabui huanguluok kami dihanguluon saluhut ruas di huriam aka ulaon marpar boy na ulna denggan boy tapuhon di saluhut ruas ni huriam gabi pasu-pasu itong di saluhut ruas ni huriami gabi puji-pujian ni di guarmu nabadiai. Atong Tuhan sahat di homa ngulu nami sahat di homa todi nami walang mga sahon gua anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Tapuji musetu hata markite edde huhut tapas